Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi syrah li Alhamdulillah. sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran tahsin kita. Seperti biasa, mulai dari bagan makharijul huruf menurut Imam Ibnul Jazari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Secara khusus ada 17, secara umum menjadi 5 bagian besar dari al-jauf, rongga mulut. Hurufnya alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Kemudian masuk ke tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan paling bawah hamzah ha. Tengahnya ain ha. Ujungnya ada ghain so. Kemudian masuk ke pangkal lidah paling dalam ada ko. Depan sedikit ka. Tengah lidah ada jasyaya. Jasyaya. Kemudian tepi lidah. Yang pertama kena gigi geraham, ada do. Kemudian tepi lidah bagian depan la. Masuk ke ujung lidah, kena ujung langit-langit atas na. Kemudian ujung lidah yang bergetar ro. Ujung lidah kena pangkal gigi seri atas to data. Kemudian ujung lidah kena ujungnya gigi seri atas zo za sa. Dan ujung lidah sejajar gigi seri bawah ada sozasa. Masuk ke asyafa bibir, batnu syafa bibir bawah, kena ujung gigi seri atas fa. Dan dua bibir wabama. Yang kalimat terakhir ada khaysyum, rongga hidung, huruf gunnah, dengung. Nun dan mim bertasydid. Anna, amma, dari rongga hidung. Setelah khaysyum, kita masuk ya ke materi yang terakhir kita bahas adalah nun. Di ujung lidah, kena ujung langit-langit atas. Bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An, in, un, nan, nin, nun, nun, nin, nu, nu, ninu. Dan tasydid, ketika dia harokatnya adalah tasydid, maka dibaca gunnah ya, dengung dua harokat. Tidak kurang dan tidak lebih. Nun, nin, nu. Nun, nin, nu. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. An, in, In un, un an in un nan, nin, nun. nan nin nun Nun, nin, nu. nun Nun nin nin nu Ini lagi. Nun, nin, nu. nun nin nu Nu, ni, nu.
Nu ninu. Nuninu. Oke, boleh. Kita satu-satu ya, silakan Kak Ica. An, in, un, Hmm. an, nin, nun, nun, nin, nu, nu, ni, nu, Oke, yang tasdidnya boleh lagi. nun, nin, nu, nu, Akhirnya, ni, nu. Alhamdulillah ya, terasa ya ujung lidahnya kena ujung langit-langit atas. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ica. Lanjut Bunda Dona. An, in, un, nan, nin, nun, nun, nin, nu, Tambah gunanya nun nin nu. nun, nin, nu, nu, ni, nu, Sekali lagi dari depan an. an, in, un, nan, nin, nun, nun, nin, nu, nu, ni, nu. Ya, kalau guna tadi dibaca berapa harokat? Dua ya? Ya, jangan sampai kurang. Nun nin nu. Coba Oh lagi ya. yang Nun, nin, nu. hmm. Ya, seperti itu ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, tadi pasangannya gunnah itu ada nun dan mim ya. Yang kita bahas ini lagi huruf nun. Oke, ada Bunda Wela. Oke, kita lanjut dulu ke lafaznya dan yang sukun. Ya, saya bacakan terlebih dahulu. An'amta. Ya, ini pendek semua dan jelas. An'amta nasta'inu baini na'budu juyubihin dhannu qul inni fa'amanna. Boleh diikuti bersama. An'amta. An'amta, Lagi. An'amta. an'amta, Nasta'inu. nasta'inu, Baini. baini, Baini Na'budu. na'budu Na'budu. na, na'budu Juyubihin. juyubihin Ditekan. Akhir gunanya. Juyubihin. juyubihin, juyubihin Dhannu. dhannu nu, Qul inni qul inni fa'aman. fa'aman aman, Fa'amanna. fa'amanna Oke. Boleh Kak Ica silakan. an'amta nasta'inu baini na'budu juyubihin dhannu qul inni fa'amanna. Iya, Alhamdulillah, bagus. Makasih Kak Ica. Lanjut Bunda Dona. ya. An'amta, Pendek semua. An'amta. an'amta, nasta'inu,
nu Nasta'inu. nasta'inu Ainnya lebih dalam lagi. Nasta'inu. nasta'inu baini na'budu Lagi. Baini. baini Hmm. na'budu juyubihin Lagi. Juyubihin. juyubihin Hmm. donu Vo. Vonnu. donu Vo itu di ujung lidah. Sedikit digigit ya. Vo. Vo. do do Vonnu. donu kul ini wa amanna Fa'amanna. wa amanna Lagi yang baris bawah sekali lagi boleh. kul oh ya juyubihin Hmm. donu John. eh Vo. do, Vo. Von. donu Lagi. donu kul ini Kul inni. Nanti tidak ada guna. oh ya kul ini wa amanna Fa'amanna. fa amanna Alhamdulillah. alhamdulillah Sudah, nah, lanjut Bunda Wela. Bisa. Hmm. Kita lanjut. Masuk ke torful lisan. Nah, langit-langit depan paling jauh dari makhraj nun. Atau lebih mudahnya ujung lidah ya setelah huruf nun yang bergetar. Ya, huruf ro, dia memiliki sifat inhirof. Apa maksudnya? Ya, melenceng atau menyimpang anginnya tidak lurus keluar dari rongga mulut, kemudian keluar ya sampai keluar itu tidak lurus. Tapi ro, ro, lidahnya seperti apa? Ya. Nah, jadi ro. Nah, tadinya dia penuh nih. Kemudian lidahnya naik ya. Ro. Ro. Nah, lidah ini yang bisa memiliki getaran sehingga mengeluarkan bunyi ro. Ro. Ya. Jadi dia kayak perosotan lidahnya yang tadinya rongga keluar suaranya adalah menyempit, kemudian dia melebar, ya, bergerak lidahnya. Nah,
Huruf ro itu ada dua cara membacanya. Ketika dia fathah dan domah dibaca tebal, dan ketika kasroh dibaca tipis. Ro, ru, ro, ru, ya, tebal. Tapi ketika kasroh tipis, ri, ri, ya. Jangan ri, ah, bukan seperti itu. Tapi yang tepat ri, ya. Kemudian bagaimana ketika rok sukun? Kalau rok sukun tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah fathah dan domah, maka rok sukunnya dibaca tebal. Tapi ketika rok sukunnya didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka dibacanya tipis. Hmm. Saya contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar, ir, ur, ya. Ar, ir, ur, ror, rir, rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, ruriru, ruriru. Ya. Jadi kalau dalam mengaji ya, yang tepat ro itu tidak terlalu digetarkan sebagaimana bahasa Indonesia. Ro, misalnya rajin gitu ya, misalnya kita rajin belajar. Nah, R-nya tidak terlalu jelas kalau dalam huruf hijaiyah ini. Jadi agak cadel. Nah, perbandingannya berapa? Ketika dia kasroh itu satu getaran, ketika fathah dan doma dibaca dua getaran. Oke, boleh kita ikuti ya bersama-sama. Ar, ir, ur, Ar, A, ir, I, ir, ur, ur, ror, rir, rur, ror, ror, rir, ir, rir, ir, rur, rur, roru, rori, roro, roru, rur, rori, roro, riro, ruru, riri, rir, riro, rur, ruru, rir, riri, roru, rori, roro, roru, roruri, ror, roruro, riro, ruru, riri, riruro, ruru, ruru, rir, riri, ruriru, rur, ruriru, ruriru. ruri, ruriru. Hmm. Baca satu-satu, silakan Kak Ica. Aru, ir, ir, ur, ror, rir, rir, rur, Ruru, Mbak. uru, ror, rir, rir, rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roruru, roruri, roruro, riruro, rururu, riruri, rururu, rururi, ru, rururiru, ruriru. Lagi. Yang sukun semua nih, yang di atas ya, boleh.
ir, ir, ur, ror, rir, dir, rur, Nah, jangan ada pantulan. Ruru, rur. rur, Nah, lagi. Ror, rir, rir, rur. ror, rir, rir, rur, Hmm. Kemudian yang bawah, tasydid semua sampai akhir. roru, rorui, roro, riro, ruru, riri, ruriru, ruriru. Alhamdulillah. Masih Kak Ica. Lanjut Bunda Dona, silakan. Ar, ir, ir, ur, ror, Hmm. rir, rir, rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, ruriru, ruriru, Jangan rur, rir. Nah, jangan terlalu oh, tebal ya roknya. Getarannya jangan terlalu banyak. Rur, rir, ru. oh. Ruriru, Hmm. ruriru, Sekali lagi dari atas coba. Ar, ir tanpa ada pantulan ya. Yang ar, ir, re, re. Ada tambahannya. Itu dihilangkan. Hmm. Ulang. ar, ya, ar, ir, ur, Hmm. ror, rir, rir, rur, Rur, rur. rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roru, riri, roro, Roru, rori, roro. roru, rori, roro, rirro, ruru, riri, Hmm. rur, rir, ru, ruriru, Ruriru. ruriru, ruriru. Alhamdulillah. Lah, Kasroh lebih tipis kanan. Ri, ya, ya. Lanjut. Lafaz ya. Bunda Wela sudah bisa mengikuti. Oke, boleh silakan dibaca yang ro. Ar, ir, ir, ur. Boleh di unmute. Ar, ir, ur, Hmm. ror, rir, rur. Nah, jangan terlalu banyak getarannya pada ro. Dia kalau dalam huruf hijaiyah itu agak cadel bacanya ya. Nah, ibaratnya yang fathah dan domah itu dibaca tebal ya, dua getaran. Sedangkan yang kasroh garis di bawah itu hanya dibaca satu getaran. Ar, ir, ir, ur. Ar, ir, ur, ror, rir, rur, Hmm. roru, rori, roro, riru, Riro, ruru. Ya, Mbak Putri. riro, Oh iya, riro. Riro, ruru, riri, ruru, riri, roro. roru, rori, roro.
roru, riri, roro, Rori. Depannya ro semua. rori, rori, roru, roru, rori, roro, rora, roro, riro, ruru, riri, Hmm. ruriru, ruriru, Lagi dari atas. Sekali lagi boleh. ar, ir, Ur. ur, ur, ror, rir, ror, rir, rur, roru, rori, rara, riro, ruru, riri, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, rurri, rurrir, rurriru, ruriru, Ruriru. Lagi. rurriru, ruriru, rur, Kan rurriru, hmm, ruriru, ri-nya lebih tipis. Ruriru. rurriru, ruriru. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, kemarin kita nun ya, sekarang huruf ro. Ini dia di makharijul hurufnya di ujung lidah, nah, di bawahnya nun ya. Huruf lidahnya ini bergetar. Ya, bergetaran itulah yang menimbulkan mengeluarkan suara ro. Ya. Nih. Kemudian kita baca lafaznya yang sukun ya, diakhiri dengan wakof, tanda wakof. Nah, jadi ro-nya ini ada tasydid. Tapi harokat domahnya dibaca, tidak dibaca ya. Nah, tapi tasydidnya tidak hilang. Mustaqor. Nah, jadi lebih ditekan lama karena ada tasydid ya. Dan tidak boleh hilang tasydidnya ini. Mustaqor. Mustaqor. Kayak lebih dipanjangkan ya. Roknya itu, rok sukunnya ya, cara bacanya rok sukunnya di akhir itu lebih dipanjangkan. Mustaqor. Ya, jangan mustaqor. Nah, itu tidak terbaca tasydidnya ya. Supaya tidak hilang jadi lebih lama lagi. Mustaqor ya. Khairun bari'ikum jahratan laqadirun. Nah, berarti kalau di wakaf laqadir wa asirru syarri muharramun. Dibaca bersama-sama, diikuti bersama-sama. Mustaqar. Mustaqar, Mustaqar. mustaqar, Nah, mustaqar. Mustaqor. mustaqar, Mustaqar. Hmm, khairun khairun, Khairun. khairun, bari'ikum bari'ikum, Bari'ikum. jahratan Jahran. jahratan, laqadir laqadir, Laqadir. wa asirru Wa asir, asirru. syarri syarri, Syarri. muharramun. Muharramun. muharram,
Cepet. Satu, silakan Kak Ica. Mustaqor khairun bari'ikum jahratan laqadir wa asirru syarri muharramun. Boleh tiga terakhir yang tasydid semua. Wa asirru syarri muharramun. Alhamdulillah, makasih Kak Ica. Lanjut, silakan Bunda Dena. Ya. Mustaqor khairun. 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 Oh, Oh ya, sorry. khairun. Khairun bari'ikum jahrotan laqadirun Hmm. wa asirru syarri Tipis. muharramun Bilang syari. syarri Hmm. muharramun Muharramun. muharramun Tiga terakhir yang tasydid semua boleh. laqadirun. Nah, kalau sukun, roknya di akhir jadi sukun. Laqadir. Oh ya, laqadir wa asirru syarri muharramun. Alhamdulillah. Masih Bunda Ya, Dona. ya. Lanjut, Bunda Wela, silakan. Matanya Mayra. Mustaqor. Langsung di tasydid pokoknya koro. Mustaqor. Mustaqor khairun bari'ikum Hmm. jahrotan laqadir wa asirru Laqadir. laqadir Hmm. wa asirru syarri Dibuka mulutnya. Syarri. syarri Hmm. muharramun Ha tipis. Muharramun. muharramun Lagi baris bawah, sekali lagi. laqadir Pendek. Dir. la- laqadir Hmm. wa asirru syarri Hmm. muharramun. Alhamdulillah ya. Bismillah. Nah, kita baca bersama-sama yang lafaznya. Tunggu dua, tiga. Mustaqor. Mustaqar Mustaqor Khairun. khairun Bari'ikum. barikum bari'ikum Jahratan. jah jahratan Laqadir. laqadir Qadir Wa asirru. wa wa asirru Syarri. syarri syarri Haramun. muharram. muharramun. Alhamdulillah. Yang penting sempurna ya harokatnya. Dibuka A, I, U, Ro, Ri, Ru.
Nah, jangan ri, ri. Nah, dibuka. Ri, gitu. Ro, ri, ru. Kita lanjut materi setelahnya masih di ujung lidah ya, bagian paling banyak di ujung lidah. Nah, tapi mengenainya bermacam-macam. Yang selanjutnya torful lisan, ujung lidah kena pangkal gigi seri atas. Jadi dia di belakang gigi seri atas ini. Nah, ya nggak keluar. Hurufnya 3. Po, da, ta. Nah, semuanya di belakang gigi seri atas ya. Ujung lidah kita menempel di belakang gigi seri atas ini. Po, da, ta. Po, da, ta. Ya, tidak keluar dari gigi. Nggak keluar. Po, da, ta. Nah, itu salah. Ya, dia di dalam. Po, da, ta. Ya. Selanjutnya huruf to dan da ini termasuk qalqalah ya, jadi punya pantulan. Yang pertama kita bahas adalah huruf dal. Nah, ketika sukun dia menimbulkan qalqalah atau pantulan. Bunyinya apa? Ad, id, ud. Nah, semuanya menghadap e ya. Ad, id, ud. Langsung ya, pantulan itu langsung dilafazkan. Kemudian yang tasydid. Ada, ida, udah. Ada, ida, udah. Dad, did, dud. Dada, dida, duda. Dud, did, du, dudidu. Kita baca bersama-sama, diikuti. Ad, id, ud. Ada, Ada, ide, ud, Ada, ida, udah. ada, Ida, ada, udah. udah. Kalau tasydid dia ditekan ya. Ada, ida, udah. Lagi. ada, Ida, ida, udah. udah. Dad, did, dud. Dad, did, Did, dud. dud. Jadi, dud. Dada, dida, duda. Dada, Dada, dida, Dada, duda. da. Dud, did, du. Dud, Dud, did, did, du. du. dud, Du, didu. Dud, dudidu. du. Tasdid semuanya disambung tanpa dud, did, du. Dud, Dud, did, did, du. du. Du, didu. Dudidu. Dudidu. Kita baca satu-satu. Silakan Kak Ica. Ad, id, ud. Ada, ida, uda. Dad, did, dud. Dada, dida, duda. Dud, did, du. Dudidu. Yang tasdid semua boleh. Lagi. Dada, dida, duda, dudidu, dudidu. Ya, terasa ya ujung lidahnya di belakang gigi seri Ya. atas. Ya, alhamdulillah. Kak Ica lanjut Bunda Dona. Ya. Ada, ide, ude. Nah, langsung. Ad, id, ud. Ada, ide, ude. Hmm. Ada, ida, udah. Hmm. Dad, did, dud. Ada kol-kolannya, ada pantulannya. Oh. Dada, dida, duda. Hmm.
Dad, di, Dada. sorry. Dad, da, did, da, dud, da. Dud, did, do, di, do. Lagi yang bawah, baris bawah. Dad, did, dud. Dad, da, did, da, dud, da. Dud, did, do, di, do. Ya, terasa ujung lidahnya menempel di Ujung lidah gigi seri atas ya. Gigi nah, menempel di pangkal gigi seri Pangkal. atas, di belakang gigi seri atas ini. Nah, ya, da, di, Da, du. di, Nah, terasa? da, di. Ya, karena di sini eh, tidak terlihat ya bentuk mulutnya. Nah, jadi untuk mengoreksi diri sendiri bisa lihat di cermin apakah sudah tepat, apakah masih keluar lidahnya, ya itu dilatih lagi. Alhamdulillah. Lanjut Bunda Wela. Ad, id, ud, Hmm, ada, ida, uda, dad, did, dud, dada, dida, duda, dud, did, di, du. kalau tasdid semua ya, yang ini baris ini tasdid semua tanpa ada pantulan ya karena tidak sukun tapi tasdid dud did du dimasukkan langsung dimasukkan. Dud, did, do, dud, did, do, Hmm. di, du, Oke, sekali lagi yang baris bawah. dad, did, dud, Dad, did, dud. Pantulannya langsung dilafazkan. dad, did, dud, dada, didda, dudda, dud, did, di, du, Ya. Jadi langsung dimasukkan ke huruf setelah dud, did, du. dud, did, di, du, Nah, terasa ya ujung lidahnya di belakang gigi dud, seri. did, du, Hmm. di, du. Oke, sudah bagus ya. Lidahnya keluar. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Bella. Ya. Yuk, kita baca ya bersama-sama. Ad, id, ud. Ad, Ada, id, ida, ud, uda. Ada, ida, uda. ada, Da, ida, Ida, uda. uda, Dad, did, dud. dad, dad, did, did, dud, dud, Dada, dida, duda. dada, dada, Ada, dida, dudda, uda. duda, Udidu, dud, dud, did, didu, du, dudidu. 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 Alhamdulillah. Kita lanjut lafaznya ya. Dia termasuk huruf qalqalah da. Ada berapa huruf qalqalah? 5. 5. Ya, apa saja hurufnya? Ba, jim, dal, to, kof. Disingkat menjadi Baju di toko. betul. Mumtazah. Alhamdulillah. Ya, ada 5. Jadi selain yang 5 ini, berarti tidak punya pantulan. Ya, sukun, Mud, 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 sholah. Bersama-sama. 1, 2, 3. mud, Muda, hola. Hola. Mud, sholah. mud, Muda, hola. Hola. Yufsidu,
Yufsidu. Yufsidu. Fa sukun dialirkan dulu secara sempurna. Yufsidu. 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 Dinukum. 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 Da'wata. Ain sukun mengalir. Da'wata. Da'wata. Wata. Ahad. 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 Hak tipis. Ahad. Haknya dipantulkan. Ahad. 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 Ayamudduhum. Wa Wayamudduhum. yamudduhum. Lagi. Wayamudduhum. Wayamudduhum. Yamudduhum. Nuqaddisu. Nuqaddisu. Nah, nuqaddisu. Nuhon. Nuqaddisu. Wadda. Terakhir. Wadda kathirun. Wadda katsirun. Ini jangan keluar ya. Belakang gigi di atas. Wadda kathirun. Baru sa'i. Nah, di ujung lidah. Wadda kathirun. Wadda katsirun. Kasirun. Sa tipis ya. Firun. Oke, satu-satu ya. Silakan Kak Ica. Mudkhala. Yufsidu. Dinukum. Da'wata. Ahad. Lagi ahad. Ahad. Hmm. Wayamudduhum. Nuqaddisu. Wadda katsirun. Lagi. 3 terakhir tasydidnya. Yang ada tasydid. Wayamudduhum. Nuqaddisu. Wadda katsirun. Alhamdulillah. Makasih Ica. Lanjut Bunda Dona. Bismillahirrahmanirrahim. Mudkhala. Qalqalah ada panggilannya. Mudkhala. 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 Kha. Kha. Mudkhala. Hmm. Yuhsidu. Yufsidu. Yuhsidu. Dinukum. 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 Wata. Sorry. Da'wata. Do apa da ya? Da'wata. Da'wata. Ahad. 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 Hmm. Ahad. Hmm. Wayamudduhum. 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 Nuqaddisu. Qa. Nuqaddisu. Nuqaddisu. Wadda kasirun. Fi tipis. Wadda kathirun. Fi di ujung lidah. Wadda kasirun. Ujung lidah kena ujung gigi seri atas. Fi. Fi tipis. C ya. Sorry. Wadda kasirun. Nah, 3 terakhir yang tasydid. Wayamudduhum.
Mudduhum langsung. Wa ya mudduhum. Wa yamudduhum nuqaddisu wadda kasirun Fi, kasirun tipis fi-nya wadda kasirun. wadda kasirun. Nah, sa-nya di ujung lidah ya, kena ujung gigi seri. Ya. Terus sedikit di Wadda kasirun. lidahnya, tidak keluar lidahnya ya, di belakang gigi seri atas. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bunda Kasih. Wela. Mudkhala. Kho tebal. Mud khala. Mudkhala. Hmm. Yufsidu. Fa-nya mengalir, fa sukun yuf sidu. Yufsidu. Dinukum. Da'wata. Ahad. Ha tipis, ahad. Ahad. Nah, masih tebal. Ha. Ah, ha. Ahad. Ahad. Nah, Ahad. Wa yamudduhum hmm. nuqad nuqaddisu wadda kasirun. Tinggal tipis lagi. Wadda firun. Wadda kasirun. Nah, Sirun. fi-nya di ujung lidah. Fi. Fi. Kasih, firun. Lagi. Wadda kasirun. Hmm. Sirun. Yang, Wadda kasirun. nah, seperti itu. Baris bawah sekali lagi. Ahad. Ahad. Hmm. Wa yamudduhum nuqaddisu wadda kasirun. Nah, seperti itu. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baca ya bersama-sama. Diikuti. Mudkhala. Mudkhala. Yufsidu. Yufsidu Dinukum. dinukum Da'wata. da'wata da'wata Ahad. ahad Ahad. ahad Wa yamudduhum. wa yamudduhum Nuqaddisu. nuqaddisu Wa nuqaddisu sunya biasa sa su su ya. Nuqaddisu. nuqaddisu nuqaddisu Wadda kathirun. wadda kasirun Lagi. Wadda kathirun. wadda kasirun Nah, tipis ya. Roknya barun. Run. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu. Nih, kita tadi bahas huruf nun ya, ujung lidah. Ini beda semua nih ya. 3 huruf yang kita pelajari hari ini beda semua ujung lidah, tapi masuk dalam ujung lidah. Yang pertama mengenai ujung langit-langit atas ada huruf na ya, huruf nun. Kemudian ujung lidah yang bergetar di bawah nun ada ro ya. Kemudian ujung lidah kena pangkal gigi seri atas huruf da ya. ya Semuanya ujung lidah tapi mengenainya nempelnya berbeda-beda.
Nah, diulang-ulang lagi ya, di murojaah, dipraktikkan ketika baca Al-Quran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Foto dulu ya, boleh? Oke. Oke. Foto dulu ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.